ମୋ ସାଙ୍ଗର ମିସେସ୍। स्वामी को मारिବାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଦେଢଶୁରକୁ ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଦେଢଶୁର ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଭଳିଆ ଘଟଣା କାଲି ଘଟେଇଛନ୍ତି ଡମଣା ଛକରେ ରାତି 1ରେ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏଠି ମନେ କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିକି ପେଟ ବସୁଛି ବୋଲି କଣ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ସେମାନେ? केते थर से अटैक करेंगे, केते थर थाना एफआईआर देलु, डीसीपी रे जनइलु, माने एटी जनइलु, बीएमसी रे जनइलु, बीटीए रे जनइलु। आगे आम पे किछि न्याय नहीं, सब बिल्डर पाई अछि। आमे कहार कोन खेती करछु, कोन खेती करथिले मो देढसुर कहार मो पिला माने कोन खेती करथिले? मो स्वामी के आनिया को आसीथिले, तांको बेले बोल से नथिले जगह रे जो तार शिकार मो पिला और मो देढसुर होइचंती। आगे थाना जाइतो आगे देखो आईएएस को 30 थर कॉल कली, तो आईएएस लास्ट फोन स्विच ऑफ कर देले। तापर मु एफआईआर देली 2 घंटा बसी बसी थाना रे एफआईआर देले घरे जेडी रूम ने की गलो किम्स हॉस्पिटल। हम निजे ने की गलो थाना पारे निजड़ जाइथिले, हम सहित थाना जाई ट्रीटमेंट करके अब सकाळ जखर आसी काली ढुना घरे खाया अछि ना पिया अछि ना सोइछु। अब पूर्व आपण जा कहथले आपण जदी न्याय न मिले आपण आत्महत्या निश्चित आगे आत्महत्या कौन देबो? हम एमिति मारी देबो बेस्ट एमिति मजा पे हम निजे निजे सुसाइड कर देबो कि हम एमिति काई मरबो? करे दे नहीं गोटे लागे तली न के काई भी नहीं यार गोड़ लगे नहीं तो मुझे कर का बेबी दे ना दी हम के ना समझ के लेके दे कैसे के आछदी ए पे हम एफआईआर का बेबी दिया जाउनी। मुख्यमंत्री को लोगों को सरकार आपण दुख बुझी से जबरदस्ती बाकी सकाल 6 मो दुकान को भांगिया अटैक करते मीडिया से बीएमसी से वीडियो से थाना सब जोड़ी पुणी 2 मास आम शांति पुणी आसी मो परिवार 7 जन को आनी पुलिस को सब ट्रेनिंग दिया जाउची। मुख्यमंत्री डाकी तागिद करछन जे जो लोक आछन एफआईआर रखो एमु ताकर सब शॉर्ट आउट करो सब केस। आगे देखो एफआईआर तो मैं देछि, एफआईआर भी रखी छी कि मते पहले कॉपी मिलेनी। आज रात 1 हो कि दिन 1 ना मैं एफआईआर कॉपी दिया हैनी। मुख्यमंत्री को कथा को अवमानना करछन कि निश्चित हो गया, निश्चित करछन मेरे किछि भी रिस्पांसिबल नहीं से खाली हम में कांदी कांदी करू जे हम देशर को मेडिकल लिया दु जेहेतु आम थरुथिलु कल मो स्वामी थरुथिले मु थरुथिली आम कहले आम गाड़ी चले परिबन सर नहीं कि चले 2 घंटा बंद मो देशर के हॉस्पिटल लेनी बाध्य हो कि आम मारे नहीं कि जाई गली। दुकान टी आमर 20-25 दुकान टी ए दुकान टाक बिल्डर पछपटे बिल्डर सर्कस स्टोर बर्तमान टोटाल भांगी मैंने अलरेडी बीएमसी लगे मोर हाईकोर्ट स्टे थी भांगीदेला भांगीदेला मो ना मिछ केस भी बीएमसी मो ना कला जो थे कि पर दिन बेल हेली काली राति मुझे दुकान खोली दुकान खोला घर को जाइए थी मो बड़ भाई ये थे बड़ भाई की मारात्मक आक्रमण होती गोटे कथा मेन कथा किसी बासिंदा लोक आ राजनीतिक लोक ताकू पूरा प्रभाव पकड़ चापिया चाहती मुझे थाना काली राति एफआईआर देली एपर्यंत आम कौन न्याय कर थाना कई लोग आसी ना आ सब बड़ कष्ट लगुच यदि डमणा छकर ये जगह आमको एमती कराए बाकी आम केमी ये बचू आज्ञा आईएसी टोटाल आसिले जो देवबाबू सेकेंड ऑफिसर देखा एफआईआर रखिले आमको मेडिकल पठेले आम मेडिकल रु बर्तमान आसी जगह को इन्वेस्टिगेशन करे पासी ना देखी ना ए पर्यंत ना कि आसी ना सीसी कैमरा चेक करे में पुलिस आसी ना पुलिस रे आक्रोश कहीं आपण ऊपर मु भी जानि पानी से को या चापर रहउछन जे काम काई से करू ना दी मु जे जिबी ए डीसीपी के पाखु जिबी तापर थाना बेले बेले घरे भी कराबो तापर जा राज रास्ता को ओलेले भी बोले में राजी अछि जण को मरणांतक आक्रमण होईची कि आईसी देखा ना को करे एटा होची भाग्यर विलंब ना हम यदि मृत्यु होई जंतु ओते ताकू बहुत खुशी लागताना स्टलवार पाखे एत पैसा हो से मनुष्य मारिया भी पछौनी गोटे बिल्डर गोटे दुकान गोटे छोटिया दुकान 10-12 फुट गोटे दुकान जो हाईकोर्ट थी हाईकोर्ट को मानुनी बीएमसी वीडियो लगे पुलिस प्रशासन लगे भी छाड़ूनी आज्ञा पुलिस जिते कहूँ आम न्याय दाया अच्छु सरकार कहते लोक सरकार मरणांतक आक्रमण पुलिस देखो मुख्यमंत्री मोर पूर्ण भरोसा अच्छी विश्वास भी अच्छी मत निश्चय न्याय मिल भगवान सब पक्ष थी
ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। पुलिस को न्याय दौनी मुख्यमंत्री क्लियरेंस को जो दिए नहीं ମୁଁ ନିହାତି ମୁଁ ଏବେ ଡିସିପି ଅଫିସ ଯିବି, ତାପରେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବି, ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତା ବି ରୋକ କରିବି। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା। ଆମେ କାଲି ରାତି 1 ବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମନୋଜ ବୟାଲ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଏଇ ଉକ୍ତ ବିଲ୍ଡର ଟଏଲେଟ ବିଲ୍ଡର ଏବଂ ଶରତ ସାହୁ ଏବଂ ତାର ଲୋକମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ এই ଆକ୍ରମଣର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏଠି ମନୋଜ ବୟାଲ ସେଣ୍ଟର 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 10/12 ଦୋକାନ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। এবং সে কেতে থর ইয়াকু চেষ্টা করছি এই দোকানটি তাকে উঠাইয়া পাই, কারণ সে পছপটে গোটে বড় জায়গা নেইଛନ୍ତି, তাপরে বহুতল প্রসাদ ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେ ସଫଳ ହେଲେନି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ 2021 ମସିହାରେ ଏବଂ 2025 ମସିହାରେ। ଷ୍ଟେ ଅର୍ଡର ଥାଇକି ବି ବିଡିଏ ବିଏମସି ଏବଂ ଏ ବିଲ୍ଡର ମିଶିକି ଆମର ଏଇ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟରଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ ବି କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଥାନାରେ, ଏବଂ ଏ କେସ୍ରେ ଆମକୁ ପୁଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖୋଜବିନ୍ କଲା। ଆମେ ଅନରେବଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜଙ୍କ ପାଖରୁ ବେଲ୍ ଆଣିଲୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଖୋଲିଥିଲୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ଆମେ ଆମର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ, ରାତି 1:30 ବେଳେ ସେମାନେ ମନୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କର ଗାଡିଟି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମନୋଜ ବାବୁ ଏଥିରେ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେରିକା ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ଖଣ୍ଡା ବନ୍ଧୁକ ଆଉ ହାମର ଧରି ସେ ଗାଡିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଖଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହ ହାତକୁ ହଣାହଣି କରି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଧମକେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଜାଗା ଛାଡିକି ନ ଯିବୁ ତୋତେ ତୋ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବୁ। କାଲି 1:30 ବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲୁ। ପୋଲିସ ଆମର ଏଫଆଇଆର କପି ରଖିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇସି ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଆଇଆଇସିଙ୍କର କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭ ନାହିଁ କେସ୍ ଉପରେ। କାହିଁକିନା କଣ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନାଲ ରହୁଛି ଆମେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ସ୍ପଟକୁ ସେମାନେ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ମନୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ୱାଇଫକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଫଆଇଆର କପି ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର କାରଣ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଡମଣା ଛକ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ପଜ ଏରିଆ ଭିତରେ ହାଟ ଆଗରେ ଜଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବାଟା କେତେ ବଡ ବିଲ୍ଡର ମାନେ ଆକ୍ରୋଶ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ସେ ପଛପଟ ଜାଗା ଯୋଉ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଟାକୁ ବହୁତ ପ୍ରସାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୋକାନ ଟିକେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପଳେଇବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନକୁ କିଣିପାରିବେ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ ବୋଲି ତାକୁ ଏଠୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେନି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଅନରେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ଷ୍ଟେ ଦେଇଥିଲେ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନା ଗରିବ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କାହିଁ? ଏଟା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହେଲେ ବି ଗରିବଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ପୋଲିସ ତା ଚାପରେ ପାଇକି ଅଛି। ହଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧେ ପୋଲିସ ତା ଚାପରେ ଚାପୁଛି, କାହିଁକି ତାପରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି ସବୁ ଅଛି, ସେ ପଇସା ଦେଇକି ବୋଧେ ନ୍ୟାୟ ତା ପାଖରେ ନ୍ୟାୟ ତା ପାଖରେ। କାହିଁକି ନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜରାସ୍ତାରେ ଡମଣା ଛକ ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଘଟି ପଡୁଛି, ଖଣ୍ଡା ଦରବାର ନେଇକି ରାତି ଚାରିଆଡେ କ୍ୟାମେରା ଥାଇକି ବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିକି ଭିଜୁଆଲ ବି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କ୍ରାଇମ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଏବଂ ଓଡିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ।